Lamsugo Strangsatini Kobro Koktumao and no Nilogitongo or Bateporma. Tabusuk Zorani Nakumani Kobro Koktumaroknka. Raju Shovani MP Biplop Kumar Depni Luaji Mumbai Tini Chashalo, Kuaikata Town Hall Nogo MP Shakam Shikate Panda Shangsaka. সাংসদ স্বাস্থ্য শিবির ত্রিপুরাতে অনুষ্ঠিত হতে চলছে। গতকালকে ছিল মোহনপুরে, সেখানে বিধায়ক রতনলাল নাথ, যিনি ত্রিপুরা সরকারের মন্ত্রী রয়েছেন, ওনার প্রশ্নস্থিত হয়েছে। প্রায় 1179 কাছাকাছি রেজিস্ট্রেশন কালকে হয়েছিল। এই স্বাস্থ্য কার্যক্রমে আমাদের ত্রিপুরা সরকারের পক্ষ থেকে সমস্ত স্টাফের ব্যবস্থা করা হয়েছে, ওষুধপত্রাদিরও ব্যবস্থা করা হয়েছে। তার সঙ্গে সঙ্গে বাইরে থেকে যেমন এইমস অল ইন্ডিয়া মেডিকেল ইনস্টিটিউশন, রাম মনোহর হসপিটাল দিল্লি, তারপর ম্যাক্স হসপিটাল দিল্লি, চণ্ডীগড় পিজিআই, তারপর সফদরজং হসপিটাল, এই ধরনের বড় বড় হসপিটাল, স্বনামধন্য হসপিটাল ভারতবর্ষের, সেখান থেকে টিম এসে স্বেচ্ছা ওনারা আমাদের 3 দিনের হেলথ ক্যাম্পে সহভাগী হয়েছেন। আমি আশা করি তাতে ত্রিপুরাবাসীর লাভ হবে। আর স্বাভাবিকভাবে একদিন দেখে তো আর সমস্ত কিছু সমাধান করা যায় না, কিন্তু এটা ঠিক মানুষের মধ্যে একটা ভাবনা, একটা মানসিকতা তৈরি হবে যে না, আমাদের হেলথ ব্যবস্থা, যে হেলথ ইনফ্রাস্ট্রাকচার মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে যেভাবে ত্রিপুরাতে বিজেপি সরকার আসার পর ডেভেলপমেন্ট হয়েছে, তার সঙ্গে বাইরে থেকে এত বড় বড় হসপিটালের ডক্টররা যখন এসে হেলথ ক্যাম্পগুলি একদিন জন্য করে যান, তাতে এক পারসেপশন তৈরি হয় যে ত্রিপুরা দিল্লি থেকে দূর নয়। পেশেন্টদের মনে একটা মানসিকতা তৈরি হবে যে না, আমাদেরকে দেখার জন্য এইমসের ডাক্তারও আসে। না হলে মানুষের স্বপ্ন থাকে কোনোদিন অসুস্থ হলো অল ইন্ডিয়া মেডিকেল ইনস্টিটিউশন, কেউ নাম বললে ভাবে ওখানে যাব কীভাবে, ডাক্তার কি দেখবে। কিন্তু আজ চিন্তা করে দেখুন, আজ আমি খোয়াইতে বসে আছি, এখানে অল ইন্ডিয়া মেডিকেল ইনস্টিটিউশনের ডাক্তার সাধারণ ঘরের কোনো ছেলে মেয়ে এসছে, কোনো মহিলা আসছে, তো তার সঙ্গে কথা বলছে, তাকে দেখছে এখানে বসে। তো স্বাভাবিকভাবে এটা একটা মানুষের কাছে স্বপ্ন, ত্রিপুরার মানুষের কাছে। আর সেই স্বপ্নটা মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে সাকার হয়েছে। আর সমস্ত এমপিদের জন্যই সেই ব্যবস্থা করা হয়েছে যে নিজের নিজের সাংসদের এরিয়াতে সাংসদ স্বাস্থ্য ক্যাম্প করার জন্য, এবং সেগুলো পরবর্তী সময় ফলো আপ করার জন্য ত্রিপুরা ডাক্তারদের মাধ্যমে আমরা সেগুলো ফলো আপ করবো। যাদের যেই ওষুধপত্র আজকের দিনে লাগবে, যেখানে সমস্ত ওষুধপত্র ফ্রিতে সরকারের তরফ থেকে, ব্যক্তিগতভাবে এমএলএরাও আমরাও ব্যবস্থা করেছি, যাতে আজকের দিনে যে কোনো পেশেন্ট আসুক, তাকে যাই প্রেসক্রাইব করা হবে সমস্ত ওষুধপত্রাদি ফ্রিতে পাবে, এবং পরবর্তী যাতে তাদের হেলথের প্রতি নজর রাখা যেতে পারে সেই দিকে আমাদের স্থানীয় বিধায়ক রয়েছেন, আমাদের পিনাকি দাস চৌধুরী, তার সঙ্গে মন্ডল প্রেসিডেন্ট রয়েছেন আমাদের সবার পরিচিত। এবার বিধানসভা উনি দাঁড়িয়েছেন, 1040 ভোটে রয়ে গেছে, কিন্তু জনসমর্থন বড় মাত্রায় উনি পেয়েছেন। আমি আশা করি এই যে ক্যাম্পগুলো হলো বিভিন্ন জায়গায় করছে, তাতে ত্রিপুরার আম জনতার মধ্যে এক হেলথ সম্বন্ধে বিশ্বাস তৈরি হবে, ফেথ তৈরি হবে। Partially horror bolongni mayong kuthung fayi nok huk derare kalangbaikha tabok telemora bokhaksneni uttar Maharanipur Bahadur Chaudhary kamio tongnai lukura belainyo kirikoro onglaija সারা 10 টাকা মায়ং খাইও হরনি ga ayang tu yang tu ke thangai phai mane yang phaya na nei rugna he thangba abe yang ri phirge phai gram chaka gram palba jai ro bosi kutulisi malia এমনি তিনি হরনি কত দিক রগাব সারা 10 টাকা রগানা সময় 10:30 রগ 10:30 Horsa lupa nukjago bolongni mayong kuthung telemora forest department haba nokbai khobjak uttor Maharanipur Bahadur Chaudhary kamini lukurok belainyo kirikoro onglaija Mia phasalni horo damji haitama jora achomsa mayong kuthung fayi nok huk derare kalangbaikha khoroksa brei bwsai kore saijong hamhumya nok tangai tongjamani mayong kuthung fayi on nok subai kalang thanga tabuk Bukhuk Drupati Devromani nok gre watai nokbar phaiti jorawo wati phairike tongthai nok shikre borawo khorok bomnai obahaino sungmung kasaja lukurongni bakhaktei hastini bolong tang bedek rongni phasing backward video backward za nice za
जा 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 नाही 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 जास्त तू जास्त जा उयते उयते जा 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 थांबते 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 देखছি थांबते थांबते बेग घे थांबते उयते उयते थांबते दूर जा बेग घे ए जा जरा 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 ए जा आगे आगे जा आगे जा दे कैसा ना जाओ जाओ बाइक लिए फटाफट जाओ जा उन्हें जा आगे जा ए जरा बैठ रहा भागो आपको से सारा 10 आवा मायं खायो हरनि हरनि गा आयं तो yang तके थांगै फायमाने yang फायाना नै रोगना हे थांबायाबो yang आरि फिरगै फाय ग्राम छाका ग्राम पालबा जाय रो बसे कुतुलसि मालिया एमने तिनि हरनि कयता दिग रगाबो सारा 10 रगांगाना समय 10:30 रग 10:30 रग गांके माने आबुन बिसिंगो फरेस्ट रग अजागा लगी फाके को मायं रोगनाय रक्से माइरना रग दङ ना मायं रोगना र फायमा बर मा खारखो कुतुलसि मालिया वासे वाइन दासो मायंले बोसोर रग दङ मा सानो फायो मासानो ना गांके माइ 7 बस्ता बुइन बागा खायो आं माइ बनाफोर चाहनो खाते तनमान माइ ताबो गा हिमबो मांखा 7 बस्ता तलाङै जाखाते बस्ता थाइदामसे गा मन नकदां थामबुंनाय आं दा जाना आजिना बुइन हाजिरा मुला मांसा खाइसाय दंदा मा गा आं बुतेकै बासिना आं माबो गेस हाइजो मांखा बांसा माता मन नक थामबुद्र गांके ताइ ताम ताम न जगा खय खति खाइकलां हा ताकलाय बाय हंगा सारा बसनो साव हंगा आपसु कै दुख नाया ता मन नक सुइ मा कैसे जान दुख नागो माइसा बां दुख नांलैया सगांबो सबाय कलामन आं थामबका गांके ताबो बाइकै निं साइजुना दंना बोसा मांनै दंगो बोरै हामजो रहा बायका गांके कुमिखे किरिखे गरिखा थिमान बोसोक दिखा 2007 थयो गांके ताव साइजुन दं जावत ना गांके बोसाबो दं बोसा मांनै बुइनो हामजो थांबाय गता गता बोसा त फाइजां न गांके माने बोसोरंनि अजागाबो निनि नक जे माइ जाजां माबा गबाय थांगाना बोसोर रां मारि माइ हंगा 5 मन जाखा सगांगा बो सामा खां सा साले म दिनि हगै 4 मन बसा थाइबरिता गांके नंग म फरेस्ट बान्दार कलाय फरेस्ट आन्दार बा म बतेला मोरा कृष्णपुर थिब्ला नंग पारन मुखे बाहादुर चौधुरी सदे गांके निनि मं हंगा द्रौपदी देबरमा आन बसाय बुं खलति दन देबरमा ता ठीके खैकिया हेजामारा सिनानि बालरबान विलेज कमिटिओ खबजाक 4 सालो जुदा जुदा बदलिया करि खुंची ब्रै नखुंनि 42 भोटार्स बीजेपीओ बाना रंखा
chongbari ni sikang lukurok janija botol hamchakma luku adung chonglai bodul slailayo phiaba tabukbo hastebu ketal habang phaimani yaglubo juda juda adung rok juda botol yakre kubuni botol hatle tomoni mangpri kasai phangkya abai kino chasalo hejamara simna murabadi o khobjak balurbon bisibo juda botol yakre khungchibri nukungni khoro brichini buta BJP ni banaram paika lamsogui naharka BJP ni nge batnai Binod Deborma loge manjaka BJP ni adong Mongol Deborma भारतीय जनता पार्टी नवागत जनाय स्वागतम भारत माता की भारत माता की बीजेपी जिंदाबाद बीजेपी जिंदाबाद उलानो आं जत्तो तिनि दल बिदाल दलनो याक्रै फाइनाय बा सिनि CPM तै मथा बा IPF टी याक्रै फाइनाय दङ आं तिनि लामसोबो bongnang ani khabai te sini o dolni simna mondol theko bongno ang lamsogo tini o dolo sini CPM ni jagi elected member bo khoroksa tungo tei baki jotto tipramu thani engke sing bongno o je Modi ji ni je sabka साथ सबका विकास सबका विश्वास सबका प्रयास o मंत्र तीनटा मंत्र न ब्रक नगै tini je elakar ni বিভিন্ন জায়গাও ডেভেলপ নহরে যে এডিসি আমসায় সিনি ডেভেলপ নহরিয়া ওকে ও মোদিজিনে যে সবকা সাথ সবকা বিকাশ সবকা প্রয়াস ও ইমাং নহরে তিনি অসক সামং কতর খাইতো মন নহরে বরক তিনি সিনি বুসকাং ফাইকা তিনি রমদে বুফাং ফাংসানি খালি বেডক সিমিয়া সিনি বুসুক ব ফাইকা তে या फांगो फाइनाय आगामी दिनो ओ बुफां जतन फाइबायनाय जों खाली नाइसिंगि सिमिस दङ बरफ फाइनाय जरा कक सानाय जिनि बुसकांगो जों मोदी जिनि नेतृत्व जों अ सिमना विधानसभा बाहायनो जों नुहुरि दं जतन हामबाय ताखकटाय बुखक सुंना आं लामसुगो तेबो ते बुसकां फाइनाय हिन तंनाय रखनो बंगनोबो जिनि 24 घंटा दरजा खोला जों बंगनो लामसुगनाय हामबाय Korbuk hastewa korbuk shabdibe shonalo 9 crore rang marebai shakhamnok shramjakmani fia talbrini bisingono shakhamnok kakmakak angtongbaikha abhaino kokshilchaka amchaini lukuro Berenyo khakhamjanai kok tiprasa kami amchairogo hamkarini samung khlaina thangke a samung joto rang sapai mani shuk rang sabai samung khlaijekya abhaino korbuk subdivision kotorma hospital a shakhamnokni samorongno sanani thangke belaino wana mesingsa hekeba lasime singsa kok 2018 ni simi o samung khlaijakmani yagulo samung complete ongoi nokha talbrei se ong drop kho asuk bai se building ni wall fatijak hitai nok fatijak soi koboi bai samung khlaijake ongmani tabok srai lukurongni mokolok khlaijak tabok o amchaini lukurongni kok silchamung nokha talbrei bai bahaike ketal building tangmani dati no derawai thangiman building kotor obahai shakhamnok rokse dati derawai thangiman ongke hinang tamo ongnai sana thangke o samung PWD bedek naikoli khlai tongmani o samung yafarjangnai agent ongkha Ojit Bhattacharya tei contractor ongkha Notun Bazarni Topon Chakraborty o samungni budget ongkha 9 crore hai rangmarini khlaijakmani phiaba asuk gobang rang bai khlaijakphano derana se dokuk siwo tai amchani lukurok mokol gothok jaglia ongoi kokthunarni buskango sawi khnarka আমার কোনো পরিষ্কার থাকে না পরিষ্কার থেকে আমি কলাঙ্গার কোনো ট্রেনের পাইপ কলাই সন্ধ্যায় খা ট্রেনের পাইপ সব যেমন খালি পাইপ অর্ধেক খাই কলাঙ্গার কোনো পাইপ ফজা যা এই কলাং সংপাই অরণি কন্ট্রাক্টর পাইপ বাইরের লিঙ্ক দরকার বাইরের লিঙ্কে পুরো पाइप को खेपा दिया पाइप खेपा या कोई काम हम पैसा हम मदद दौरा में तो चॉकलेट पे बैठा थोड़ा बहुत विश्वास खुलाई कर बैठा हम उससे दिखा में ना खाली कलम मनी ना दिलत तो लो हम कोई दिन तो ना हम पहले चीनी है आता नहीं
जों तिनि ओ करबुक साकाम हायबो करबुक हस्पिटाल फाइन फाइमानि गोबां मा सामुं पाया हायकाबो सामुं खायबाय आसक दाति नस्तङै थावन मानि रं नको फेबाबो तामनि बागै मा हायरं मा खालायनो बंगनो सामंगनो पिडब्लिउडि डिपार्टमेंट हयते तांजाकमानि सामं पिडब्लिउडि हयते तांजाकमानि सामं कन्ट्रेक्टरंगा तपन चक्रवर्ती खलायमानि जत चिनी करबुक एलाकानि साखाम नक बा डिविजनल हस्पिटाल तंगमानि बनो जत कटाल हस्पिटाल तांजाकमानि बनो 2 नम्बर सामुं खायै कलाङै थांगा जत सामुं पाइसो याखायै याखाय कलां थांगा सामुं पाइसो याखायैनो डिपार्टमेंट ऑफ नायानि इंथं बनो पिडब्लिउडि डिपार्टमेंट ऑफ बाहाय खायै रमानायचिनि ड्रेन दग जत तै गसाजा लेफ्टिन चाया बाथरूम चाया जत खायै कलां थांखा जत तै लीक खायै पाइप लीक खायै कलां थांखा कन्ट्रेक्टर इंगे बसुक जरातै सामुं दरा तंग बाहायके रंजाक तंग निनि ब्लक बाय खायै अमो सलिन खायजानाय तंगमानि जत नखलाव बनबो खायजागलि याकार कलां थांखा आसबानि पाइखा हिनै सामुं खायै हेनोभार खाय कलां थांखा बनो डिपार्टमेंट हयते नायानि इंथं अमनतै अमन सिसकां केबो ताबुगम हाय खलायै जो सामुं खलायतनि रगो केबो खरंथि सानाय गेरिजा केबो खरंथि साना करै जों कयेक दिन रिपोर्ट मानमानि परेवो नायलेखा नायलायमानि परे जतनो साइमानखा जत डुप्लिकेट खाय कलां जागमानि बनो तिनि नायलेखा नायलायमानि आरो साखाम नगनि बारजा तंनाय बोबाय कक सालायमानि बतो बनि सागया बनि सामुंया बतो पिडब्लिउडि डिपार्टमेंट ने आरो पिडब्लिउडि डिपार्टमेंट बाय सालायदि साउंगे बसुक जरा पिडब्लिउडि डिपार्टमेंट बनो दायति खायै नायकलै खायरनानि बागै इंथं अनर अगले ताबुक तामो ओ जे मानै जे मुंससक गोबां मानै नस्तङै तंमना ते फेस्लांबे रनि आबुदा कताल खायै सनाय रवानि इंथं निनि दरजा जानाला जे तै टेप तंमानि जतनो बाय ताको एक मास बिसिं जे बाय नस्तङ थांबायका आइगानो बायजाक हि सालायो जे क्वार्टार खाय कलां थामानि क्वार्टारावबो कोनो तै थांजानाय लामा करै लेफ्टिन हाकर सकमानि बत्र कोनो लामा करै खाय कलां थाङै जत डुप्लिकेट थांबायका अमो जे ओ बिल्डिं है कबो साखाम नक सलामजामन ले बिसि बिसि काखाना अमो तो चेंजाकमानि तो 5 बছর काय दंहना 2018 चेंजाकमानि 2018 चेंजाकमानि न 2018 अरो तंगो बरक उद्बोधन खायमानि प्राय 4-5 मास खाना सामुं कमप्लीट इंगै 4-5 मास जे ओ साखाम नगो हाफ काहेगे चलि दङ हायदा साखाम नगो हाबबाय गाताबो सेटेल थांखा सेटेल मानि सकांनो जतनो जों नायमानि परेनो जत पाइप लीक गंजाक तै कसारजाक कोनो तैनि बागै सुबिदार करै लेफ्टिनि बागै सुबिदार करै खाय कलां थांमानि बनि बागै डिपार्टमेंट जे पिडब्लिउडि डिपार्टमेंट तंनाय रंनो दायति खाय नायै तदन्त खाय नायफायै दायति बनो सनाम रवनानि उथं जों नुगो बिल्डिं वाल अ फाटि जाग नुगो आबो हंखाला बो बाहाय सामुं खलाय मा हायासक दाते फाटि मानि खलाय बिल्डिं वाल फाटिमानि कारण तो कोनो तैसा रजाग्या निनि हा द्रुमुस रजागलिया इंगेन हा कलक थांगा ता वातै सीजन फाइ थांगा तैबो कलकनाय भबिष्यत तमां थानाय कोनो बनो रिक्स नि बेपारं दंखा बो कलक फा थांपाय मानो बहायिं दंहाता नेनि सिनेमा आनि सिनेमा आईपीएफटी डिविजन नि वाइस प्रेसिडेंट चार्चलो कुमारघाट चामुं बेदेंनि चाइटक मुंबाय फालनकनि गोबां मा हानिया थान्दा रक कारे उइतलांजाबाय था कुमारघाट बखाक्सतेनि चामुं बेदेंनि लुआज मुंबाय तिनि चार्चलनि दिबनि दामचिनि हाइतामा जरा कुमारघाट दलिओ जुदा जुदा फालनक रगो हाबै नायरुतु खलायका चामुं बेदेंनि दामफांरो
juda juda phalok rogo nairutu khlaimani yagulo gobangma sakni bagai hamya abahai thanda rokno nairutu goi telangjaka bwskang salogo omhai tangbotaro narokjangnai hinai saka kumargat chamung bedingni tangfang ऑफिसर तो आज हमने जॉइंट ड्राइव स्टार्ट की है एक्सपायरी प्रोडक्ट को लेके क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा इंस्पेक्शन के टाइम पे सस्पेक्टेड था कि कुमारगढ़ सब डिवीजन के अंदर बहुत सारे एक्सपायरी प्रोडक्ट सेल किए जा रहे हैं फूड डिवीजन ऑपरेटर के द्वारा। तो हमने आज यहाँ पे एक्सपायरी प्रोडक्ट की ड्राइव करी है अलॉन्ग विद द स्टाफ ऑफ सब डिवीजनल मजिस्ट्रेट। तो हमने बहुत सारी शॉप्स पे आज एक्सपायरी प्रोडक्ट पाए हैं और उनको सीज किया है ऑन स्पॉट, जिनका हमारे पास रिकॉर्ड मेंटेन कर रहे हैं। और हम एफडीओ को एडवाइस कर रहे हैं वो अपनी इन्वेंट्री को कंटिन्यूसली मेंटेन करें, चेक करें और एक्सपायर प्रोडक्ट की डिटेल्स को चेक करते रहें, क्योंकि अगर एक्सपायर प्रोडक्ट ह्यूमन कंजप्शन में आएगा तो दैट कैन बी ए थ्रेट टू द ह्यूमन लाइफ और एक कस्टमर के लिए बहुत ही सीरियस इफेक्ट प्रोड्यूस कर सकता है। इसीलिए हम कंज्यूमर को भी एडवाइस करते हैं वो एक्सपायरी प्रोडक्ट को एक बार प्रोडक्ट को चेक करके ही प्रोडक्ट को खरीदें, अनअवेयर ना हो, क्योंकि अनअवेयर होना आपके लिए ही हानिकारक हो सकता है। थैंक यू सो मच सर। कितना दुकान में एक्सपायर माल आज हमने करीब सारे दुकान जितने भी हमने एक्सपेक्ट किए मैक्सिमम सब में हमने एक्सपायर प्रोडक्ट पाए हैं, एक दो को छोड़ के बाकी सब में एक्सपायर प्रोडक्ट मिले हैं हमें। इट मीन्स सारे मेनली जो फूड मैक्सिमम वो एक्सपायर प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं। तो और बहुत सारे प्रोडक्ट डिस्प्ले में पाए हैं, बहुत सारे हमने फ्रिज में ही पाए हैं, जैसे बेवरेज आइटम स्पेसिफिकली हमने ज़्यादा पाया है, जो बेवरेज ड्रिंक सॉफ्ट ड्रिंक उनमें एक्सपायरी प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा सेल किया जा रहा है मैक्सिमम। सर आपका परिचय दीजिए, आपका परिचय दीजिए सर। मैं प्रशांत राणा फूड सेफ्टी ऑफिसर लोगों ऑफिस बर'नि थांलायसु खायथानि सेबसाबनि बागै कयलासहरनि मन'तैमा साका तै ब्रिज नामजाकमानि दाति दातिनो फियोगै रेजानाय हनि साका कयलासहर पौर परिषदनि चेयारपारसन चप्लारानि देबराय কৈলাসহরনি মনুতিমন সাকাও স্নামজাও সন্তুল সুনামুরা জাইজর লোকরনি থাংলাইসুনি বাগে দাক্তিনো ফিয়োগি রেজাকনাই চাসালো কৈলাসহর পুরো পরিষদনি চেয়ারপারসন চপ্লারানি দেবরয় জাইজন্য বেরে নেমানি ইয়াগলো অকক্তমা রাখা চাসালনি সানজাও কৈলাসহর পুরো পরিষদনি চেয়ারপারসন চপ্লারানি দেবরানি তৈদিন মুম্বাই দলসা আদং সুনামুরা আমতিনি গতাল স্নামজাক জাইজরতে পাইতুর বাজার আমতিনি বিদ্যানগর রংনকলানি স্নামজাক গতাল স্টেডিয়াম থাঙি বেরে নাইখা বদলনি আদরনি বিসিঙ্গ চেয়ারপারসন চপ্লারানি দেবরাই বাক্সা বনকারিবো তংবাইখা উনাগতি হাঙ্কর পরিষদনি ইয়াকচু সভাধিপতি শ্যামল দাস হদা হামকরনি সামুং তাংনাই সিদ্ধার্থ দত্ত অরুণ সাহা হাস্তে ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশননি আদং তে পিডব্লিউডি তাংখন খবই কবনি রক আমরা মূলত যে 16 নম্বর যে আমরা যে নতুন যে সোনামারাতে ব্রিজটা হচ্ছে সেই ব্রিজটা পরিদর্শন করতে গিয়েছিলাম, কারণ এখানে ব্রিজ প্রায় কমপ্লিটের পথে। এখন রাস্তাটা যে আমাদের এদিকে ডিকে রোডে এসে আমাদের মেইন রুটে পাইতুর বাজারের দিকে আসবে সেই রাস্তার মধ্যে যে খাট জায়গা আছে সেই খাট জায়গার মধ্যে দুটো ফ্যামিলি আছে। সেই ফ্যামিলিটি এখান থেকে যদি না ওঠে তাহলে রাস্তাটা সম্পূর্ণ এখানে রাস্তাটা ঘুরে আসতে ভারিটি পড়ে। তার জন্য পিডব্লিউ রেজিস্ট্রি আমার কাছে রিপোর্টিং করছিল যে আপনাদের পুরো পরিষদে 16 নম্বর ওয়ার্ডে আমার ব্রিজের পাশে দুটি ফ্যামিলি খাট জায়গার মধ্যে আছে, কিন্তু আমার রাস্তাটা তো এদিক দিয়ে যাবে, আপনি যদি একটু ভিজিট করেন। আমরা এসডিও সাহেবকে নিয়ে আমার সুপারভাইজার আমি কাউন্সিলর সহ সেটা পরিদর্শন করতে গিয়ে দেখি কথাটা সত্যি। সেখানে তহসিলের লোকও ছিল, ওনাদেরকে আমরা এই বিষয় সম্বন্ধে অবগত করে আসলাম। ওনাদেরকে বললাম যে রাস্তা যেহেতু এদিকে আসবে, আপনারা খাট জায়গার মধ্যে ঘর করছেন, এটা আইনত স্বীকৃতি না, যদিও সেটা প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনার ঘর, কিন্তু যখন যারা এটা দিয়েছে এটা সত্যিকারে ঠিক হয় নাই। তার জন্য বলছি যে আমরা যতটুকু সম্ভব চেষ্টা করব এবং সাহায্য করতে রাজি হয়েছি। এখান থেকে শিফট করতে হবে তাদের, এই দুই পরিবারকে এখান থেকে উঠিয়ে দেওয়া হবে। তাহলে অন্যত তাদের ব্যবস্থা করা হবে, হয়তো কোনো একটা জায়গা দেখাবো বা উঠতেই যখন হবে, রাস্তা তো হতেই হবে আমাদের, তার জন্য ওনাদেরকে উঠতেই হবে। তার জন্য আমরা যথেষ্ট সাহায্য করতে রাজি হয়েছি। ব্রিজটা মানে আর কতদিন লাগবে? ব্রিজটা এই বছরের মধ্যে শেষ, প্রায় কমপ্লিটের পথে, মাঝখানে একটু জায়গা বাকি আছে, সেটা চলতি বছরই সম্ভব। হ্যাঁ, এই চলতি বছরই শেষ হয়ে যাওয়ার প্ল্যান। পরবর্তী সময় কোথায় আসবেন? পরবর্তী সময়ে সেখান থেকে এসে আমরা যে বিদ্যানগর মাঠে যে আমরা ক্রিকেট মাঠ হচ্ছে সেটা পরিদর্শনে আসলাম। পরিদর্শন এটা তো অনেক আগেই এটা হওয়ার প্ল্যান ছিল, কিন্তু বিগত সরকার এটা করছি বলে করে নাই। এখন আমাদের সরকার সেটা উদ্যোগ নিয়ে কাজ শুরু হয়ে গেছে
মাটি ফিলিং হচ্ছে, সেটার মধ্যে অনেক কিছু কমপ্লিট সুন্দরভাবে হয় নাই। আজকে ইঞ্জিনিয়ার এবং কন্ট্রাক্টর আসছিল, ওনাদের সাথে দেখা করলাম। আমরা এটাই বললাম যে আমাদের মাঠটা যাতে সুন্দরভাবে হয় এবং আগামী দিনে অনেক ক্রিকেট প্রেমী যারা আছে মাঠের দিকে চেয়ে আছে, মাঠটা কবে কমপ্লিট হবে তারা খেলা শুরু করবে, তার জন্য বললাম অতি সত্ত্বর যাতে কাজটা শেষ হয়। আর বিদ্যানগর স্কুলের মাঠের যে কাজ হচ্ছে আর কতদিন লাগবে সম্পূর্ণ হতে? বেশি দিন লাগবে না, হয়ে যাবে। কিন্তু মাটি ফিলিংয়ের মধ্যে মাটি ফিলিং করবে আরও কিছু। আজকে আমরা যা দেখলাম যে যেখানে যেখানে গেপিং আছে সেটার মধ্যে মাটি ফিলিং আরও করতে হবে, তারপরে লাল মাটি ফেলাবে, ঘাস বসতে হবে, এটা সময় নিতে লাগবে। এই বছরে কি সম্ভব? হ্যাঁ, এই বছরের ভিতরেই সম্ভব। Tapsazorni kopor koktuma asuzorno kubni na kumani koktumaroni bagai choy oinai tongdi strangsati